Salam alaikum, la famille Mali kono, Mali kenema, ka bɛɛ fo, ka bɛɛ waliɲuman dɔn, an sira hɛrɛ la, Ala ka an tile hɛrɛ la, Ala ka bi nɔgɔya, Ala ka bi diya, Ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya, k'an sɔnba kɛ masa ramani ye, k'an sɔn minan fa, an n'aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ, Ras Balayira du l'homme tranquille depuis Paris, tiɲɛ k'a fɔ, baara ka kɛ, jamana ka jɔ, hɔrɔnya walima foyi. An bɛ Asimina ka jama fo. Asimi de ye Faransi gɛn. Asimi de ye dɔ bɔ a ka sara la. Asimi de ye Mali segin a danbe kɔnɔ a n'a ka Sogɛli Kokala Mayiga. Depuis o nana sɔnni ma kɛ. Dɔ bɔra minisiri bɛɛ ka dépense la. Bi n'anw ka minisiriw bɛ voyager. Pasasew b'u sigi place min na, minisiri b'i sigi o yɔrɔ de la. O bɛ ka misali de yira anw na. Maa tɛ kɛ maa fɛ gansan. Mɔgɔ tɛ tugu mɔgɔ kɔ gansan wa mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɛmɛ gansan bi ni kunu tɛ kelen ye zon bɛ ka minɛ ku don kaso la kunu an tun se k'an kun kɔrɔta ka Faransi lajɛ an ka président tun bɛ siran Faransi ɲɛ an ka président Faransi tun ye an ka président ka ala de ye grâce Asimi bi Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ i bɛ dɔ kɛ bofara la ka dɔ kɛ kule la politicien minnu y'an faso ci jamana tɛ di olu ma tuguni dɛ fo ça veut dire que ɲɛ kali ala la ala min ka bon ka kalili ma mɔgɔ minnu y'an faso danbe bɔ a la k'an ka nafolo suɲa k'an sigi an senna samara kɔnɔ k'olu kana jamana mara non o b'a sɔrɔ ça veut dire que n t'a dɔn peut-être a bɛ se ka kɛ n'an sara ka kunu quoi sinon mɔgɔ minnu y'an faso ci an bɛɛ ɲɛna k'an tɔɲɔ olu ka segin ka na fo an da joli ma a tɛ passé yanni ka taa ɲɛfɛ ka an kanubagaw fo mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka aimer ka commenter ka partager n b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ aw ni ce aw ni baraji an ka page minɛnen don mais grâce à vous vidéo bɛ ka se a seyɔrɔ la vidéo bɛ ka juguw sɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo danbe sira kan foyi t'an bɔ yan i ka wari ko tɛ i jɔyɔrɔ ko tɛ i kunsigiw ko tɛ miliyɔn caman bɛ ne yɛrɛ kun ala k'an kisi kafiri denya ma ala ye fitinin min di yan n ka jɛ ça veut dire que n ka jɔn o la ka nata da mɔgɔ wɛrɛ ta kan ala k'an kisi o ma tanti Zanette Kone k'i fo Abdoulaye Samake n ka foli beleba b'i ye comment ça s'appelle tante Arama Jara k'i fo k'i waleɲuman dɔn i bɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ Jaba Baraji k'i fo k'i waleɲuman dɔn n ye min tɔgɔ fɔ n ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on ensemble i y'a faamu en tout cas on ensemble ne balimaw bi an sigi kun ye n bɛ ka vidéo dɔ ye ne photo ani Dani photo kumakan vocal dɔ bɛ ça veut dire que ni mɔgɔ dɛsɛra i bɛ sɔn ko bɛɛ ma quoi an b'an da don o la komi an kanubagaw dɔw panikelen don mɔgɔ minnu bɛ an fɛ an ka faniw olu kɔnɔna fililen don an b'an da don o yɔrɔ la dɔɔni k'o di mɔgɔw ma n'an bɔra yen an ka armée bɛ ka monter en puissance o fana bɛ dɔw tɔɔrɔ dɛ ni ko an ka armée bɛ ka monter en puissance dɔw bolo ko ni i y'o fɔ ko o ye c'est à dire que depuis Asimi nana kɛlɛ banna kɛlɛ tɛ ban nin cogo la dɛ armée monte en puissance i y'a faamuya b'a la a bɛ fɛn caman de yira kunu samara tun t'an ka sɔrɔsiw bolo fini tun t'u bolo avion tun t'u bolo u tun t'u ka sara sɔrɔ dumuni tun t'u bolo foyi mais tout va bien aujourd'hui armée monte en puissance ne ye nin fɔ nin bɛ dɔw tɔɔrɔ mais an bɛ dugawu kɛ banabagatɔ ni fɛn dɔnbali ninnu ye ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya n'an bɔra yen wulu bɛ kule la n'o ye Ras Bachi Dani ye tɔgɔ min d'a la ko wulu Dani ye tɔgɔ in sɔrɔ vraiment a y'i sigi k'i miiri ka Arasa tɔgɔ yɛrɛ de d'a la parce que wulu ɛri saba a bɛ bo fɔra a kumakan tɛ bɔ a dabara la i y'a faamuya b'a la ka yɔrɔ jugu sɔrɔ quoi a bɛ si ka bo fɔra a kumakan tɛ taa ni part wulu don a bɛ nin kuleba bɛɛ la n'i ye kolo d'a ma a b'a masuma n'i ye kolo fila kɔrɔ nka ca a bɛ sira yɛlɛma o ma k'a ɲɛna yan ka san joli kɛ kuma la i bɛ k'a nɔfɛ bɔ a k'a bila kuma t'a ma min fɔ i bɛ k'a ye kolo fila kɔrɔ ko kunu mɔgɔ jugu ko bɛ se ka kɛ bi mɔgɔ ɲuman ye waati min na kɛnɛya tɛ yen foyi tɛ yen
e ka laɲini ma sabati e ye kɛlɛ daminɛ cogo min na o laɲini ma sɔrɔ kolo dira ma a ye sira bila danaya tɛ yen tuguni mon petit i bɛ si ka kuma ka bo fara danaya tɛ yen ne balimaw sɛgɛri mɔgɔw u dɛsɛra u kɔnɔna filila se t'u ye dabali t'u ye u mago sara pewu u kɛra su ye u bɛ lahara de olu ka ko foyi tɛ marise mali kɔnɔ tuguni u dogolen bɛ whatsapp groupe bɛɛ kɔnɔ ka balimaw fara ka sinjiw fara ka kanuɲɔgɔnmaw fara ka teriw bila ɲɔgɔn na ne ni Dani c'est mon guide c'est mon ami hɔrɔn do hɔrɔn jɛɲɔgɔn do Dani de Paris wallahi arasa ye wari min minɛ bubu la n'a tun ka di Dani de Paris a tun b'o wari minɛ parce que waati Dani de tun ye arasa ka tura magan ye jɛnɛ tun y'a ka ɲɛlɛnni ye ni ninnu mɔgɔ fila ta tun ye wariko ye o don Lasi Simaga ye min sɔrɔ arasa nɔfɛ Dani tun b'a sɔrɔ Bu Simaga tun b'a sɔrɔ comment ça s'appelle le don tɔgɔ ko Bu Samake o fana wari min sɔrɔ Dani tun b'o ɲɔgɔn sɔrɔ mais Dani ye tiɲɛ sira de minɛ e de ko IBK man ɲi an tɛ IBK bila fo n'a ye fanga bila an tɛ IBK to yen fo n'a ye fanga bila ni wariko tun dɔ tun bɛ to e kɔ komi wulu n'a kuka la i bɛ ka wari min minɛ zon na i tun bɛ dɔɔni di olu ma o tun bɛ to i kɔ u ma sɔn nin na komi u dɛsɛra anw mana don ko o ko la ala bɛ barika don o ko la anw ko arasa de nana anw lakunu ko an ka bɔ a gɛn arasa dɛsɛra anw ma sɔn ka dɛsɛ anw ye sira kelen minɛ o sira de labanna i bɛ ka gɛnni na i y'a faamuya b'a la anw donna ko o ko la o ko bɛ ɲa de an farala mɔgɔ fɛn fɛn kan hali n'i nɔgɔlen don hali ni kasa bɛ ka bɔ mɔgɔ bɛ k'i fɛ a komi sɛdɛri mɔgɔw dɛsɛra o binna se t'u ye dabali t'u ye o tɛ sinjima fila bɛnnen fɛ o tɛ terima fila bɛnnen fɛ ne ni Dani de Paris an bɛ journal Gawusu kɔnɔ i y'a faamuya b'a la Dani ye Sogɛli ka video kɛla de ne ye Sogɛli ka video kɛla de Dani ye nin fanga in dɛmɛbaga de ne ye nin fanga in dɛmɛbaga de Dani ye i y'a faamuya b'a la Diko ka mɔgɔ de ne ye Diko ka mɔgɔ de yanni nin bɛɛ ka kɛ ne ni Dani ye ɲɔgɔn dɔn nin bɛɛ ɲɛ yanni an ka tugu ninnu bɛɛ kɔ ne ni Dani bɛ ɲɔgɔn dɔn wa foyi tɛ se k'an fara foyi Dani b'a a dabɔ a kama i y'a faamuya b'a la gurupuw kɔnɔ ça veut dire an bɛ gurupu kɔnɔ bɛɛ n'i kanubaga don dɔɔni i y'a faamuya b'a la bɛɛ n'i ka hakilina don dɔɔni quoi an bɛ gurupuw kɔnɔ tuma dɔ la an bɛ ɲɔgɔn dalakɔrɔbɔ an bɛ ɲɔgɔn takine an bɛ ça veut dire pour que gurupu ka ɲɛnamaya quoi gurupu ka ɲɛnamaya n'a ye ɲɔgɔn takine i y'a faamuya b'a la gurupu bɛ la ɲɛnamaya mɔgɔw bɛ bɔ u bɛ baro kɛ gurupu bɛ sauver o kuma ni ninnu de filɛ Dani ye dɔ fɔ Sogɛli ma ne ko non Dani Sogɛli to yen kana dɔ fɔ Sogɛli ma i y'a faamuya b'a la o kuma ni ninnu de o ye olu de ta u bɛ ka sirikila fan bɛɛ fɛ u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na sisan f'u bɛ tɛgɛrɛ fɔ non an tɛ ɲɔgɔn na walahi ne ni Dani de Paris foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma foyi tɛ ne ni Dani ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ yen hali ni fɛn bɛ ne ni Dani ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ taa fɔ gurupu sanfɛ o kɛlɛ tɛ kɛ gurupu sanfɛ o bɛ fɔ privé de la on n'est pas con on n'est pas bête mais gurupu sanfɛ mɔgɔ 200 ni kɔ n'a kɛra ten ni Dani bɛ taa kɛlɛ ye an bɛ taa kɛlɛ ye o bɛ k'o vocal ninnu de ta Dani bɛ k'a yɛrɛ kɛ komi i y'a faamuya b'a la a tɛ Sogɛli fɛ a bɛ Sogɛli takine mɔgɔ minnu fana m'a faamuya kosɛbɛ olu fana bɛ bɔ o bɛ kuma sama Dani nɔfɛ ça veut dire pour que gurupu ka la ɲɛnamaya i y'a faamuya b'a la an ka gurupu sauver ka tulon kɛ ka baro bila ɲɔgɔn fɛ ne bɛ n yɛrɛ kɛ Sogɛli kanubaga ye Dani b'a yɛrɛ kɛ nin an bɛ ça veut dire a bɛɛ bɛ gurupu in sanfɛ quoi nin kumakan ninnu i y'a faamuya b'a la o y'olu de ta k'u monter ka ne photo k'a la ka Dani photo k'a la komi kɛlɛ de b'a ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ an kanubaga bɛɛ lajɛlen ko kɛlɛ tɛ yen foyi tɛ yen an ka di i n'a fɔ komi Lasana Fuseni an ka di i n'a fɔ komi Lasana Fuseni sabu ɲinina minnu bɛ ka mɔgɔw kumakanw ta WhatsApp gurupu kɔnɔ k'u tugu ɲɔgɔn na k'a fɔ an kanubaga ye ko paga tɛ yen foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ bɛ gurupu kelen kɔnɔ sympathisant di Mali an b'a kɔnɔ an bɛ taa sogo ɲimi ɲɔgɔn fɛ
an bɛ si baro la téléphone na an bɛ ɲɔgɔn wele ni fɛn min bɛ ne bolo n b'a wele fɛn min b'ale bolo a bɛ ne wele on a ensemble foyi foyi tɛ yen bɛɛ k'i hakili sigi komi ŋɔmi yira na mɔden aw yɛrɛ bɛ nafigiw ka baara dɔn nafigiw bɛ fɛ de balimaw ka bila ɲɔgɔn na sinjiw ka bila ɲɔgɔn na n'o kɛra olu b'u sago sɔrɔ a tɛ yen foyi foyi tɛ yen k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ne ni Dani ka di komi Lasana ni Fuseni en plus fana c'est mon guide mɔgɔ min don a tilennen don hɔrɔn don ni wariko tun don san b'a sɔrɔ a ye wari sɔrɔ mɛ a ye nin bɛɛ to yen faso kama wa a bɛ sira kelen depuis an ye liti daminɛ a bɛ sira kelen min kan a b'o de kan a b'o sira de kan nafigi minnu bɛ groupe kɔnɔ kumakan yɔrɔnin minnu b'u arranger yɔrɔ fitinin minnu b'u arranger o b'olu ta k'olu monter komi aw bɛ ɲɔgɔn na hali cɛ n'a muso cɛ n'aw bɛ salon kɔnɔ tuma dɔ la a bɛ ɲɔgɔn dalakɔrɔbɔ kɛ o t'a yira k'a fɔ aw tɛ ɲɔgɔn fɛ o t'a yira k'a fɔ aw bɛ kɛlɛ la a bɛ ɲɔgɔn dalakɔrɔbɔ ka tulonko bila ɲɔgɔn na ka fɛnkɛ mɛ ko fitinin ninnu o b'olu bɛɛ ta ala cɛ nafigi sɛgɛnnen don dɛ kafiri sɛgɛnnen don wa sabu ne yɛrɛ t'a dɔn sedɛri bilahi n'aw m'aw tile k'aw jogo ɲa k'a kɛ tiɲɛ fɛ aw bɛ sɛgɛn dɛ nin b'aw barika de ban pewu nin b'aw barika de ban wa foyi foyi tɛ ne ni Dani de pari ɲɔgɔn cɛ an ka di komi Lasana ni Fuseni k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye an tun bɛ groupe de kɔnɔ Dani bɛ mɔgɔw dalakɔrɔbɔ mɔgɔw fana b'a dalakɔrɔbɔ aw bɛ kuma sama sama a banna kɛlɛ tɛ yen mankan tɛ yen ni kɛlɛ bɛ yen aw tɛ to groupe kelen yɛrɛ kɔnɔ min ta ye groupe ye a se bɛ ne k'a ka groupe t'a bolo ni ne fana ta ye groupe ye ni mɔgɔw tɛ ka bɛn se b'u ye ka ne ka groupe to ɲɛ parce que n ma mɔgɔ si minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la n ma mɔgɔ si san mais an bɛɛ bɛ groupe kelen kɔnɔ c'est normal hali ne ka la vérité kɛnɛ tuma dɔ la an ka présenté n b'a tan n terikɛ minnu bɛ n b'u tan i y'a faamuya b'a la n b'u kɛ nin kanubaga ye n b'u kɛ nin kanubaga ye pour que groupe ka laɲɛnama a bɛ kuma sama sama le plus riche de vidéoman wari bɛ n kun ka tɛmɛ ka se bɛ ɲɛ ka tɛmɛ ka wari bɛ mais ça c'est les amis terimaw bɛ nin kuma sugu ninnu kɛ quoi terimaw bɛ nin kuma sugu ninnu kɛ ani filan ye mɔgɔ minnu ye aw bɛ nin kuma sugu ninnu kɛ mais c'est pas la fin du monde kɛlɛ tɛ mankan tɛ foyi foyi tɛ yen mɔgɔ minnu ye ne wele kunun mɔgɔ caman yɛrɛ n wele m'u ka appel ta u bɛɛ sirannen don ayi ni Dani bɛ ɲɔgɔn na aw kana kuma sama sama non ne filan de ye Dani ye n terikɛ don an bɛ se ka sinankunya tulonkow kɛ an bɛ se ka sari kɛ ɲɔgɔn sosow kɛ n'o bɔra teriya yɛrɛ la mun nafa b'a la i ni teri bɛ ɲɔgɔn soso i ni teri bɛ ɲɔgɔn sama sama i ni teri bɛ tulonkɛ kɛ ça y en a mais komi sagaw don u ka jugu ka tɛmɛ furahunɛ kan u ŋaniya ka jugu ka tɛmɛ volcan kan a n'anw kɛlɛla sisan olu na fanga sɔrɔ n'an kɛlɛla sisan olu n'u sago sɔrɔ mais o tɛ yen hali ni kɛlɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ bɔ kɛnɛma k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye n bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la an bɛ na comment ça s'appelle Asimi Koyita la k'a fɔ Asimi ye ko maliyɛn denw ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la n'a tun man ɲi mɔgɔw tɛ k'a fɛ n'a tun man ɲi mɔgɔw t'a tɔgɔ fɔ n'a tun man ɲi mɔgɔw tɛ tugu a kɔ attaque min kɛra Bangas mara la o ye Ala ka latigɛ de ani ni sɔrɔdasi ninnu tɛ Mali fɛ walima o tɛ baara la o ye ko wɛrɛ ye an t'an da don o la mais an kɔni b'a dɔn ko ninnu ye fasoden ɲumanw de ninnu ye baara kɛ président ma kɛ ninnu ye baara kɛ ministre ma kɛ ni Ala ko fɛn min bɛ kɛ waati min na a bɛ kɛ mɔgɔ caman bɛ hasidenya la ka an ka fanga tɔgɔ tiɲɛ ka bin an ka fanga kan ka molobaliya kumaw fɔ mais Asimi kana mɔgɔ si lamɛn ni tun tɛ Mali fɛ i tɛ dɔ bɔ i sara la ni tun tɛ Mali fɛ i tɛ taa irisi wele ni tun tɛ Mali fɛ i tɛ avion san président tɛmɛna n'a ye o ma foyi san o ye kɛlɛkɛminɛn minnu tun b'an bolo o y'a bɛɛ jɛni wa an b'olu de ka tɔɔrɔ kɔnɔ bi ka n'i kɔfilɛ dɛ olu bɛ kule sugu bɛ jɔ et puis Asimi bɛ cogo min na o de ka ɲi mɔgɔw ka bo fɔra ka n'i da bɔ ɲɔgɔn na i bɛ cogo min na to ten dɛ walahi ni se tun bɛ Asimi ye mɔgɔ minnu attaque min kɛra tun tɛ kɛ wa a ye attaque caman de bali a ye jadisi caman de faga a nalen ni bi cɛ yɛlɛma caman de kɛra ani mɔgɔw y'o ko ta mɔgɔw balimaw ka saya mɔgɔw sinjiw ka saya
mɔgɔw ka jugu jɛnɛw ka saya k'o kɛ waso fɛn ye ka jamana lagosi ka jamana buruja an bɛ dugawu kɛ olu ye ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya ni mɔgɔ ɲɛnama tun tɛ i bɛ bɔ kayi fo kidali bɛɛ bɛ cɛ in tɔgɔ duman fɔ bɛɛ bɛ cɛ in fɛ u ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la a bɛ ka fɛn dɔ de kɛ a mɔgɔw to yen Asimi kana perturber kana bɔ i ka sira kan faso kanu min b'i la dɔ fara kan Mali bɛ lafiya cogo min na o baara kɛ jugu minnu bɛ bofara la u to y'u ka kule parce que ni nin ma kɛ o b'a yira ko nafa t'i la an ka sɔrɔsiw tɛ baara la ataki bɛ ka kɛ i bɛ ka fanga ka fisa ni bi ye a donna ta bɔra ta kafiri denya don bilahi ɲɛ kali ala la kafiri denya don ataki joli balila jadisi joli fagara dugu joli libérela déplacement joli bɛ ka segin ka t'u sigiyɔrɔ la nin tɛ fɔ mɔgɔw ye dɛ mɔgɔ si tɛ fɛ i balima ka sa mɔgɔ si tɛ fɛ i sinji ka sa mais ni ala ye fɛn min latigɛ o tɛ taa k'i dan walahi n'i ye se kɛ Asimi bi hali maliyɛnden kunsigiden kelen a tɛ tigɛ n'i ye se kɛ maliyɛn Asimi bi hali anw ka sɛw tɛ sa mais an bɛ guerre de kɔnɔ guerre min fana don a ma daminɛ bi a ko mɛnna sen na i bɛ ka ye san 8 de kɛ an kunna o san 8 jadisiw ye labɛn min sabati a ka bon hakili ma o san 8 kɔnɔna na jadisiw ye fan bɛɛ minɛ wa kɛlɛ min fana don i y'a faamuya b'a la a kɛlɛ ni i n'a fɔ ça veut dire a kɛlɛ tɛ komi ni dugu wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na quoi non ninnu bɛ dugu kɔnɔ de u dogolen don ça veut dire que mɔgɔw tɛ quoi olu tɛ se ka ni ko bɛ jadisiw kɛlɛ cogo dɔ la i bɛ dugu bɛɛ de faga ni ko bɛ jadisiw kɛlɛ cogo dɔ la i bɛ dugu bɛɛ bombarder mais u t'a yira k'a fɔ armée tɛ ka monter en puissance kɛlɛkɛminɛn min bɛ faransi bolo a bɛ mali bolo wa o don tiɲɛni ma kɛ yan wa kɛlɛkɛminɛn min bɛ ameriki bolo o bɛ mali bolo wa o tiɲɛni ba ma kɛ ameriki wa o kɛlɛ sugu de bɛ mali kɔnɔ ameriki bâtiment min tun ka jan ni bâtiment bɛɛ ye ameriki bâtiment min tun sɔngɔ ka gɛlɛn ka tɛmɛ bâtiment bɛɛ kan jadisiw ma kari wa mais est ce que o b'a yira k'a fɔ FBI t'a ka baara la wa o b'a yira k'a fɔ se t'u ye wa o don Belgique a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan Belgique jadisi donna camion de kɔnɔ a falen minan na mɔgɔw bɛ fɛtikɛyɔrɔ la dɔnkɛyɔrɔ la nisɔndiyayɔrɔ la ka camion belebeleba boli ka don jama la a ye mɔgɔ min faga a ye mɔgɔ min bana dan t'a la kɛlɛkɛminɛn t'u bolo radar t'u bolo fɛn bɛɛ t'u bolo wa pour que o ma natɔla ye ni bandi bɛ dugu kɔnɔ a kɛlɛli a ma nɔgɔ ni k'i b'a kɛlɛ cogo dɔ la i b'i ka denbaya bɛɛ faga ni zon bɛ du kɔnɔ i y'a faamuya b'a la yanni i k'a minɛ ne ka fɛn sonyana i tɛna fɔ ko n bɛ taa mais a kɛlɛ ma nɔgɔn quoi par exemple sa zon bɛ ne ka du kɔnɔ n ka telefɔni fɔlɔ sonyana m'a ye filanan sonyana m'a ye a ni ko n bɛ dimi o la ka duden bɛɛ faga a tɛ passé Kassim Tarawele y'a fɔ yan ko dugu dɔ bɛ yen nɔ ko an ka sɔrɔsiw c'est à dire que u bɛ ka o ɲɛ bɛ jadisiw la mais n'u wulila k'u bɛ t'u bunte bila jadisiw min bɛ don dugu kɔnɔ u bɛ fereke dugudenw na u bɛ ɲagami dugudenw na duguden dɔw bɛ dugu kɔnɔ u b'a dɔn ko nin ye tiɲɛnikɛla de mais u tɛ sɔn k'a fɔ parce que n'u y'a fɔ n'an ka armée seginna o b'olu duguden ninnu faga nin bɛɛ bɛ ka kɛ kɔrɔnfɛla la bilahi dugu dɔ bɛ yen nɔ jadisiw bɛ yen dugudenw b'a dɔn ko ninnu de ye jadisi ye mais a tɛ ku i la i k'u yira n'i y'u yira bilahi ni jadisiw ninnu ma sa bilahi n'o seginna ka na dugu kɔnɔ o b'e faga mɔgɔ caman fana bɛ siran o yɔrɔ ɲɛ an bɛ min fɔ an ka masakɛ ɲuman ye jigitugu masa denmisɛnnin fitinin a nana ka dɔ bɔ a nɛgɛ la i y'a faamuya b'a la ka dɔ bɔ a ka sara la ka mali bila condition totale kɔnɔ k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ politicien zone fɛn fɛn tun bɛ k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la o ye wari fɛn fɛn sonya o bɛ k'a wari bɛɛ segin politicien dɔw fana bolila a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mali kɔnɔ président ka da denmisɛnnin fitinin mɔgɔ min ye faso miliyari sonya k'i jɔ a jɔyɔrɔ la hali bi dɔw bɛ ka taa fiɲɛ fɛ bubu sise bɛ ka taa bi mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn cɛman Hubert Kulubali o bɛ faransi ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ministre kunturu ko a ka jamana bila
mun kɔsɔ a ye sonyɛni kɛ n'a tora Mali kɔnɔ a bɛ taa kaso la. La famille ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni an ka ninnu dɛmɛ fɛn min man ɲi o k'a fɔ fɛn min ka ɲi k'o dɛmɛ. Mais mɔgɔ fɛn fɛn mana na Mali kɔnɔ nin ma ɲi nin ma ɲi nin ma ɲi a laban an bɛ taa su de la wuli ka na wa. A ye temps d'u ma u nalen o ma san kelen sɔrɔ o ma san 2 sɔrɔ o ma san 3 sɔrɔ o ma san 100 kɛ jamana ko na. I bɛ taa fan bɛɛ fɛ comment ça peut politicien kɔrɔ ninnu ka mɔgɔw Assimi ye mɔgɔw faga u bɛ ka nkalon tigɛ radari b'an bolo nin b'an bolo nin mɔgɔba in bɛɛ sara. Masa a ka di Assimi ninnu ka sa jɔn de bɛ se k'a fɔ bi ko anw ka armée tɛ baara la tile b'u kan nɛnɛ b'u kan o tɛ da u da waati o tɛ dumuni kɛ waati o bɛ kuranfɛla ka kalan ka tɛmɛ fɛn kan u b'u sen ka sun tile an ka armée mais bi olu de bɛ k'a lagosi an t'an ka armée lagosi dɛ n'u filila an b'a fɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ o bɛ baara min na ne n'e si tɛ se ka kɛ. A kariya tɛ ne ni e la ka marifa ta k'an bɛ taa don tasuma kɔnɔ kariya tɛ la bɛɛ tɛ se ka kɛ sɔrɔdasi ye parce que i b'a dɔn min b'a la saya bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɛgɛn bɛ yen bɛɛ tɛ don a la de n'i tɛ cɛ kisɛ i tɛ se ka don a la olu bɛ k'u nin di i bɛ dɔw de sɔrɔ u lagosi kama cɛ anw tɛ bɛɛ jaabi sa ne ɲɛ bɛ dɔw la u bɛ kule la an tɛ bɛɛ jaabi cɛ i tɛ yɛlɛ ni ne ye quoi. I bɛ bɔ fɔra ka dɛsɛ ne ɲɛ bɛ n ka fanga de la ne bɛ k'an ka jamana de dɛmɛ n bɛ k'an ka jamana de kɔlɔsi wa o cɛ tɛ nin fanga in na min ka dɔrɔmɛ 1 bɛ n kɔnɔ ni cɛ o cɛ ka dɔrɔmɛ 1 bɛ n kɔnɔ nin fanga in na n ka taa fɔnɔ jahanama kɔnɔ a cɛ tɛ yen min ka dɔrɔmɛ 1 bɛ n kɔnɔ nin fanga min filɛ bi a cɛ tɛ yen anw tɛ ka faso dɛmɛ wari kama dɛ an bɛ ka faso dɛmɛ i y'a faamuya b'a la faso kanu de kama o cɛ tɛ ninnu na min ka wari b'an kɔnɔ a tɛ yen. Ewa Assimi ka ni kɔfilɛ dɔ fara renfort kan jamana in bɛ basigi cogo min na dɔ fara i y'a faamuya b'a la i ka baara kan ka dɔ fara sɔrɔdasiw kan ka denmisɛnninw wele u ka don sɔrɔdasiya la ka minɛnw san dugu minnu bɛ ni jadisiw ka ca ye ka kanw sigi yen u ka yen mɔgɔw kɔlɔsi dugu misɛnnin fɛn fɛn bɛ yen n'a dugu man bon n'a mɔgɔ man ca a y'o dugu mɔgɔ ninnu bɛɛ wele dugu minnu ka bon ka taa o duguden ninnu fara o dugu ninnu kan k'an ka sigi ye dugu misɛnninw kana caya yanni kɛlɛ in ka ban i y'a faamu dugu misɛnninw kana caya parce que dugu misɛnnin ninnu de bɛ jeni dugu minnu man bon kosɛbɛ k'u mɔgɔ ninnu bɛɛ ta ka t'u fara dugubaw mɔgɔw kan ka kanw sigi ye u ka kɔlɔsi marifatigi fɛn fɛn mana ye kungo kɔnɔ ka i y'a faamuya b'a la ka wuluden tigɛ. Le président le plus aimé du monde hɔrɔnden halaladen maɲɛnamaden mɔgɔbaden musoɲumaden a tɛ kuma a tɛ waso Assimi a tɛ kuma a tɛ waso a t'a yɛrɛ yira ça veut dire que cɛ in bɛ Mali jɔ hali siga tɛ ne la ni danbe tun t'a la ne tun b'a fɔ non mais danbe de b'a la danbetigi mana don ko o ko la o ko bɛ ɲa danbetigi mana don ko o ko la a bɛ solution sɔrɔ ko la Assimi Goïta Sogɛli Kokala Mayiga kunu maa si tun tɛ Mali bonya kunu hali Nouakchott an kɛrɛfɛ dugu Murutani tun bɛ daji to Mali kun na le temps de IBK Murutani tun bɛ molobaliya kɛ Mali la mɔgɔ min ça veut dire que u ka jamanaden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ 3 millions kan Murutani olu tun bɛ foutaise kɛ anw na bi Faransi bɛ ka Mali bonya Amérique bɛ ka Mali bonya diɲɛ bɛɛ bɛ ka Mali bonya grâce à Assimi an b'a dɛmɛ de n'a ye fɛn min kɛ n'a man ɲi o bɛ fɔ mais cɛ b'an kunna a bɛ k'a nin di Sogɛli n bɛna Sogɛli ka kumakan la ko Assimi tɛ sunɔgɔ yɛrɛ ala ni faso hami bolo n bɛna Sogɛli kumakan k'a la ala ni faso hami bolo ko ni Assimi wele heure a bɛ téléphone ta Sogɛli Kokala Mayiga a ye nin fɔ kunun i bɛ kafiri mɔgɔ si ka ala deli tɛ i balima ka sa mɔgɔ si ka ala deli tɛ i somɔgɔw ka sa mɔgɔ si ka ala deli tɛ défaut min b'an ka sɔrɔdasiw la hali commandant Mete filɛ nin a ye vidéo joli kɛ mɔgɔw sɔrɔla k'a fɔ yanni attaque ka kɛ an y'an ka sɔrɔdasiw wele mais u ma sɔn ka na ça c'est pas bon o tiɲɛ bɛ fɔ ni dugudenw sigara n'o ye an ka sɔrɔdasiw wele u kan ka ye o kɛnɛ kan sur place Assimi ka janto o yɔrɔ la mɔgɔ min tɛ k'a ka baara k'a kɛcogo la k'o tigi sama ka bɔ yen min bɛ se a ka bila yen
Parce que le commandant mettait qu'à direct là. Quand il y a une attaque qui a fait, il y a une femme ouélée, une femme mata. Ne compte de mata koumi kama. Parce que, jadi sou yé téléphone ta ibe ka télé là. Quand on a sur sou ouélé, ou tra bien piège kono. A kouy man noro de quoi? A ou nyabe chamana, nye ouélé like, nye nike. Mais attention. Attention. A do yi jadi sou de, ou be babana kame. On est doudon de be barake nyoron fait. Il y a tout là-bas. A soukou bela djelem pays. Moro do wari koso be son fen bema. Wari koso be son fen bema. Wari savent que a moro soukou do be ni wari duma haru ba ou be janofe. Ou wolo ba ou be tarafe foni ka bola moro be mali kono. A moro be ou be son ko bema. A do be no mali dondu do na jadi siala. A do be no be jadi sou sutura. A soukou bela djelem pays. Boni ou sur sou wolo tu sais ka green katate. Ou taratola, fin d'obé ou taratola, fin d'obé. Ça veut dire que c'est pas facile. Angana nyoron bla. Angana nyoron doroya. Angana nyoron waiba. Solution ka di angana moroma. Solution ka nini. Fere ka di nyoroma. Ka nyoron deme dugudeni dugutri. Anga toka kunafoni nyuma di nyoroma. Anga toka nyoron blasira. Jamana be chuko mina bi. Nyoron la gosi tante, nyoron la gosi wati te, jamana kuntri ka doya o mani ni wati na. Jamana be chugum na bi, nyamugo kanga bonya de. Nye ni foko dugo be ka jeni. Président ka ala delido. Président seko tala. Fanga min temena ambolu ka tonyo kono. Fanga kwa min temena ambolu de ka toro kono. Olu de ka soube ka bobi. Olu de ka, ça veut dire que olu de ka, olu de moro farata nuno olu de ka moro ye. Fanga kwa moro nuno. Blende wari, ni blende tun sana sa wati la. Jadisu nuno tunte, ya famela bala bako fela mine. Kuma mase moti ma. Fanga kwa moro munu temena. Nou tunye baraka ketchoko la ka ke façon fait. Wallahi, ne ma fo jadisu tunte fanga sore ma tunte se nima. Président ira tunte gen ka boyi. San wolo vla dongo do kunu ka fsani bi. Ibeka ka fanga bilan zero. Façon na folo ka bedo kapoti la ka bedo sungu bala ka bedo voyage la. Ya famia bala ka bedo ukula. Ya famia bala ka beke jugu sago denyai. Ambo kololo de kono antse ka bo kololo kono tle kele tle flate tle sabate. Atete gena. Ya famia bala o ya so jadi su masari kidani. Atete gena ko dugu dobe do ko lu mogo sara atete gena. Ja antunga atete toyi. Oka sanga atete boyi. Atete bora mali tobe alakira. Président ba ka sokona ni ya wole ko alete foi kalama. Jamana ba muso la dombulu. Façon na folo be ka sion. Président ka sien turu be ka ke bubu si se fe kata war la bo trésor kono. Président ka sien turu be ka ke Karim Keta fait kata war la bo trésor kono. Président ka sien turu be ka ke Président muso fait kata war la bo ka faso ke gato il muba. O de ni toro la se amma. Anga bo tora yin kono. Anga muni nyogon koro ka nyogon deme ka nyogon blasira. Tien min be an kuna abe ala don abe kira don aba faso fe. Anale ni biche anye misali chaman de ye. Anale ni biche ça veut qu'il y a bara chaman de ke jamana in kono. Mais c'est ça. Na ma ya bene balowa. Mba fo pia. Ni bara ke la temba fo pia tem balo. Ma kainde a nyoma delikana. A nyoma delikana. Ambe teme ijonga sogal ka kuma kankala président be baramina ijombe sogal kuma kankala aba la mesa sogal ko kala maiga te galon tige slamedo horondo ya fam de pinya dondo na te galon tige ay sogal ko kala maiga kuma kala mede abena min fo président ka ay la me écoutez Beba pour l'armée monte en puissance mais ne c'est que serré président Tida fo 4h du matin ya le baso avec barala avec Jamana Sibi, n'a pas pour faire de kera menaka à 4h du matin. Là, sera Sibilembe avec un suivi kaka consigne. N'a pas 2h du matin, on va se à Massoum.
o de kama n ko hami wɛrɛ t'an na ka Mali danbe na hɔrɔnya ka sigi a ma. Yani transition in ka ban don min. Ministrew tɛmɛna yan o ma kuma anw fɛ bamanankan na an tɛ français mais an tɛ français an ma taa école la a bɛ kuma a bɛ don fili zɛmɛ a bɛ kuma i bɛ lafiya olu na kun ye de ka Mali segin a danbe kɔnɔ a kuma cogo a kumatɔ la i b'a yira k'a fɔ k'a bɛ ka kuma n'a ŋaniya ye a bɛ ka kuma ni faso kanu ye a bɛ ka kuma ni tiɲɛ ye a kumatɔ la le ministre min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ cɛ caman bɛ bofara la ni tun y'u bila ka taa Nations Unies na o tun bɛ taa jamana ci o tun bɛ taa jamana lamalo o tun bɛ jamana kuma sulu ni bilala ka taa Nations Unies a bilala baara fɛn fɛn na a y'i jɔ a bɛ sa walima a bɛ balo Sogɛli Kokala Mayiga ko an ka président Assimi tellement que Mali hami bɛ a la tuma dɔw yɛrɛ la a tɛ sunɔgɔ Sogɛli Kokala Mayiga de bɛ k'a fɔ dɛ tellement que jamana hami b'a la a sigilen don a ka téléphone b'a bolo en cas urgent a bɛ ordre de direct tuma dɔw la a tɛ sunɔgɔ tuma dɔw la a n'a ka denbaya tɛ ɲɔgɔn ye jamana hami bolo a bɛ tile baara la a bɛ su bɛɛ k'a ɲana président Lagasa tun b'an bolo n'a dara 23h a bɛ wuli 16h de a bɛ dafa daji bɛ kunkolo donna ɲigin a bɛ dafa daji bɛ matela ɲigin a bɛ daya faamuya la n'a ye faransi dulɔ da gɛlɛnba in min nka a bɛ da 23h jusqu'à comment ça s'appelle 16h u b'a ka kusi changer ka to sunɔgɔ la kusi min b'a la u b'a changer ka to sunɔgɔ la parce que frein tun tigɛlen don frein tun t'a la a bɛ ça veut dire u b'a ka kusi changer ka to sunɔgɔ la président min tɛmɛna n'a bɛ lahara jugu sagoba in min y'an faso danbe bɔ a la a tun bɛ da ka to fanga la 23h i y'a faamuya b'a la jusqu'à lendemain 16h a ka kusi n'a fɔra u b'a changer ka to sunɔgɔ la o de ye faso in ci o de ye faso in labila o de ye faso in mago sa ka bɔ nin tɔɔrɔ kɔnɔ a tɛ taa patience kɔ il faut patienter wa a tɛ taa bɛn kɔ bɛɛ de kan ka kɛ sɔrɔdasi ye bɛɛ de kan ka kɛ maliden ɲuman ye bɛɛ de kan ka kɛ i b'a dɔn quoi ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔw bɛ bila Asimi contre la kun min na o ça veut dire que ni Asimi tun ye zon ye ni kalabanci tun don n'a tun t'a faso fɛ n'a tun ka kuma oui d'accord an bɛ se k'a fɔ oui depuis a nana nafolo bɛ ka suɲa depuis a nana a y'a balimaw ta k'u bila jɔyɔrɔ la depuis a nana a ka kuma ka ca depuis là d'accord tun bɛ se ka kuma président min kuma ka gɛlɛ a ma a ye dɔ bɔ a ka sara la a ba tɛ fanga la fa tɛ fanga la a ma fa ka du ci k'a kɛ sato ye foyi duloki kelen depuis a kɛra président ye o de b'a kan na n'a nɔgɔra sɔgɔma su fɛ a b'a ko lendemain a b'a don sécurité samara o de b'a sen na saga ni waati bɛɛ denmisɛnnin fitinin jɔn de bɛ diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ man di ye jɔn de bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i tɛ maquillage fɛ jɔn de bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i tɛ bɛndiya fɛ personne an bɛ nin kɔ dɛ n'a ye sira bila ni ma bila ala kan su fɔlɔ bɛ jahanama ma n'a ye faso janfa ni ma bere kɛnɛ t'a kama ala kana ɲada kira kan n tɛ mɔgɔ kɔ dɛ n bɛ mali de kɔ n tɛ mɔgɔ kɔ dɛ n bɛ faso de fɛ mais mali bɛ cogo min na bi ala ni baarakɛbali fugariw nantankolon ala jugu ni olu m'u ta sɔrɔ u ni jadisi bɛɛ ye kelen ye i ɲa b'u sigilen na plateau la u ka jugu ka tɛmɛ amadu gufa kan u ka jugu ka tɛmɛ yada gali kan u ka jugu ka tɛmɛ furakune kan kumakɛlaba ninnu bilahi olu ka jugu i b'a dɔn maliw ma communication guerre kɔnɔ a ka gɛlɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan guerre kɔnɔ communication c'est très dangereux kumakɛlaba minnu bɛ yen olu ka jugu ka tɛmɛ yada gali amadu gufa ani mɔgɔ minnu taara i y'a faamuya b'a la jalasago ci mɔgɔ minnu filɛ plateau la bi n'o bɛ ka nisɔndiya n'an balimaw ka saya ye n'o bɛ ka nin fanga in lagosi olu ka jugu ka tɛmɛ jihadisiw kan o de la sokɔnɔ jugu kan ka kɛlɛ de sokɔnɔ jugu kan ka taa kaso la de sokɔnɔ jugu a fan kan ka ci ka minɛ k'a fan ci paga tɛ bɔ a la Asimi taa ni baara ye sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'o tɛ k'u ka baara kɛ u bɔ yen sɔrɔdasi minnu bɛ n'u ka ɲi jala far'u kan
parti politique fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ kana warda si ma o ka taa sɛnɛ kɛ walima o ka taa tunga la mɔgɔ fɛn fɛn ye jamana nafolo suɲa a da kana don Mali ko la mɔgɔ fɛn fɛn ye jamana danbe bɔ a la i y'a faamuya bala a da kana don Mali ko la a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan dɛ a ma mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan dɛ élection ka kɛ nin cogo la dɛ nin ka ta dɛ bɛɛ da ka don a la zone da man ka don Mali ko la zone da man ka don Mali ko la n'an ko k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a b'an ka constitution kɔnɔ a b'a ko maliden mɔgɔ min y'a faso ci waati min na tun bɛ fanga la a ma miiri n'anw ka kɛnɛya ye a ma miiri n'anw ka kɔngɔ ye a ma miiri n'anw ka kalan ye a ma miiri n'anw ka lakana a ma miiri n'anw ka foyi ye k'an ka nafolo suɲa centaine de milliards a bɛ ji di Mali bɛɛ ma a bɛ kɛnɛya di Mali bɛɛ ma bɛɛ da bɛɛ ka wele bɛɛ ka don a la bɛɛ jumɛn b'u wele c'est là que bɛɛ jumɛn qui o tɛ fɔ mɔgɔw ye dɛ politiciens ka wele politiciens de ma faso ci wa politiciens de ma ka wari suɲa wa olu bɛ wele cogo jumɛn n'an ko k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn olu bɛ wele min mais nin tɛ fɔ mɔgɔw ye dɛ a ye Kasum Tapo wele Sente mɔgɔw y'a wele nin y'a wele 16 milliards détournés par Kasum Tapo 16 milliards du fila b'a bolo du wɛrɛ b'a bolo Azi du min b'a bolo Bamakɔ i y'a faamuya b'a la hali n'a bo kɛra sanu ye a tɛ se ka du jɔ a ye sonyɛni de kɛ 16 milliards détournés par Kasum Tapo ko olu da ka don Mali ko la jigilatigɛ don ça me fait mal au cœur ni mɔgɔ minɛna sonyɛni na walima ni mɔgɔ kɛra ministre ye a ka mara ma wolo hɛrɛ la wolola tɔɲɔ de la a y'o bila ka taa retraite la n'a tɛ fɛ ka taa retraite la a y'a bila ka taa sɛnɛ kɛ n'a to si fɛ a y'a gɛn ka taa tunga la n'an ko k'an ka jɔnko ala fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ minnu ye jamana mara n'u ka mara wolola tɔɲɔ de la olu da man ka don Mali ko la mɔgɔ minnu ye faso nafolo suɲa olu da man ka don jamana ko la ko bɛɛ ka wele bɛɛ ka ne ye Kasum Tapo sigilen ko Sente mɔgɔw y'ale wele o de la an bɛ k'a fɔ ko jaw ye janfanti de jaw bɛ position kɔrɔ ninnu ka baara de la jaw tɛ maa ɲɛnama ye mais n'an bɛ ka taa an bɛ se sira janya a sebali tɛ an bɛ ala de kɔ de an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ hali ni tiɲɛ b'i kun caman an bɛ kunkolo zɛmɛ dayɛlɛ k'a bɔ ka na n'a ye tanti Zanette n ka foli b'i ye e ni ala na kira cɛ jamana seriyelen jamana min bɛ ala dɔn jamanaden minnu bɛ tiɲɛ fɛ mɔgɔ minnu ye faso nafolo suɲa bɛɛ ka wele a élection ka kɛ nin cogo la a ka organiser mais cɛ maladu quoi anw de kan ka wele an ma deli ka jamana mara an ma kɛ ministre ye an ma foyi halaladenw de kan ka wele bi na cɛkɔrɔba dati bannen ninnu cɛkɔrɔba fɛrɛn tigɛlen ninnu cɛkɔrɔba minnu tagamatɔ i b'u pousser de n'u ma verre don o tɛ yeli kɛ n'u ma kusi don o tɛ se ka sugunɛ mara n'u ma kusi don o tɛ se ka sugunɛ mara olu ka segin ka na bɛɛ da ka cɛ ma o tuma an bɛ ka segin a kɔfɛ dɛ Asimi Kamara ne Ben Dani de Paris Jason Jeunesse ça veut dire que maa ɲɛnamadenw a ka ca a tɛ ban olu ka wele u da ka don jamana ko la jamana ka kalifa olu la mais mɔgɔ minnu y'an faso danbe bɔ a la ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya y'an bila dɔ bɛ k'an wele y'an bila voilà mais an bɛ Sogɛli ka kuma tɔ k'a la n bɛ sɔrɔ ka se Sakoba Diaras Bac tantu Korotum ka ɲamaden den min sɔrɔla hors sujet la den min sɔrɔla hors la wulu bɛ kule la ni kolo ma d'a ma a t'a makun ni dɔnni ma don a da kɔnɔ a tɛ sira minɛ a ye Sogɛli ka kuma lamɛn dɛ n b'a bɛɛ k'a la a ye min fɔ Asimi kan. Bɛɛ b'a fɔ l'armée monte en puissance mais ne bɛ se ka kɛ seere président Tida fo 4h du matin n'i y'a wele i b'a sɔrɔ a bɛ baara la a bɛ jamana sibi n'a fɔra ko fɛn dɔ kɛra a mɛnna k'a 4h du matin o y'a sɔrɔ a sigilen bɛ a bɛ ka suivi k'a ka consigne n'a fɔra 2h du matin o b'a sɔrɔ a ma sunɔgɔ o de kama n ko hami wɛrɛ t'an na ka Mali danbe na hɔrɔnya ka sigi a ma n'i y'a ni transition ka ban don min na n'i ye maliyɛn o maliyɛn ta a fanba n'i ye 100 ta 90 ni ka se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la président n'a ka premier n'u ka gouvernement u ye baara kɛ a filanan u ye n ba dɔn ne appuyelen don mun min kan cɛ jɔlen don maa min don a tɛ siran maa si ye ni Ala tɛ o de ye ne yɛrɛ lafaamuya
no de don dola e be girin ka ta gala dola ka président bi blaw ne gara ministre yo don ni gala sera ro domi président be ministre bla mais ne ya don kalo fla ko fe ne ya don ko atene bla gala la tumba fu ola ka wali mando. Tu sais le mot qui me touche là. Ambe Mali sera dans be kono. Ces mots là ça me touche. Avec de fond c'est faut discours kono. Le mot qui me touche. Ce que les gens il faut depuis M5 d'amine. Depuis au bois kaibe ka gain. Comme Mali be sera dans be kono beaucoup makelen de kande. Et wa depuis kra ministre depuis présent kra présent. Wari min tumbe bla ou krefe ko keshi noiri. Ya famille pas là. Do bora dépenser fou bela. O wari, cela veut dire que le ministre sera sago ka la tourni, président sera sago ka war la tourni. E wa o dépenser fou bora un peu. Il be kat le la os. Ministre ka sera tourni. Keshi noiri mi flem ka fo o wati bubu nunu. 75 millions. Boubou tarato farasi moro joli tumbe do anof avion kono kata Karim Keta na be voyager moro joli beta ni beka tumbe voyager moro joli beta obe hôtel minta moro joli be si akono ni bete ka kebi o don comment ça s'appelle job pour voyager to nyaka imagine raoula parce que c'est de sigero na beka sigende ministre des finances comme moro beka foko doma bo ministre ko sala kasum Traoré ni muso ya nyinga domna ministre des finances akoko be ka wari min fo ko o de be ka ke économie bi ko ka avion sa ko ka école de la ko ka sra de la mo be ka 150 millions min fo ani mo be ka 75 millions min fo anga ministre des finances a fo très ministre des finances aya fo ambenya na video be ministre bebe ka nyinga be ay ta ministre be ka discours la me abe ko o wari min na be ka fo ka be ministre ka boloka na be président ka boloka ko économie famba be ka bo odela o wari ko ateka filifinatiri fetuguni iba don ne tun kala ministre wa bi woro de be do téléphone appel de rona crédit de rona unité de rona wa bi woro o de tumbe do unité de rona wala million fla o de tumbe do la bi o tei président ira de ba ka carte ça ni be fe ki sunguru go le ira de taw asa ni be voyager parce que ça bi sigirom na be sigiye. Ça veut dire que vous dépensez fou ou ya becho. Ou allez ministre ka bolo quoi. A kanga ke minye biabe ka ke oye. A bébé ka do façon d'affaire. Ni foko be ni to be ni ta. Jugu ya denya anyu ta sarako de kama. Eni am bena ka ko do sa ambu ta domina anya fuye ku kana sara de ta. Anya fuye ku ka bala de ke. Sarako de ibeka ni mo bla nyogona wa. Sarako de ibeka ni mo bla nyogona. Ko barake balya da ni mo bla nyogona. Sinon sara ko te o aya deunta mo ma kuma o atara fa ka dujo mo ma kuma o mo tumbe para de la mo tumbe lafiya de la sara ko mani nu mo bla nyogo na de an ku ka sara bauta mais an ga bara mi o ka ke mo se ka nga bara ke ni sara ko tout pour ka loi te voter assemblée ko pour ka kele ma ke depuis bi masse mais sara ko te barake baliado ambe do ka yu ala ka hina ala ka udaro suma toute façon hasidité lafia toute façon si jugu abe sa jondenya de la abe kule ka desene nunu tumai ka ikaw te kufe sigaso ka te kufe kidal ka te kufe france ka te kufe dinya bete ke nunu fe hari Afrique Sud Côte d'Ivoire Burkina bebe ka nunu tanu nu tumai ni shite laga to ni shite fatoye ni mada ola Ningali ke kabo kaifo kidan. Ningali ke kabo bagunu fo farasi. Ite mwo fla sur mimbe nuno la gushate. Mwo femme nuno la gushita nina horon kolo muso kolo de milibali tashibali. Mambe do ke bana barato ni ala ku daro sumaya ku yanko kitim na ala kanwa. Ambe na nimpetini kuma kan kalante mi aleka 2 minutes. Ay nimpetini la mede. Le Dirba pas k'a fɔ armée ka communication officielle Dirba de ni mɔgɔ min taara i sigi k'a fɔ ko avion
bien ko machine d'obi ko anima kuma kabi ngania do be kabi keta mais ni fena la mais tu fais exprès d'écouter ce qui n'est pas vrai. Non, mais tu penses que mais moi non j'arrive moi va esprit de compréhension technique moi un niveau de compréhension mais l'armée n'est pas là pour ça toi aussi. L'armée a un moyen de communication, un canal de communication que tout le monde connaît, un canal de communication. Mais pourquoi tout le page à la main, c'est que Annie Dunga pour nous c'est pas officiel, hein. On n'a jamais vu que l'armée a Fokabeta. Il m'a dit dire pas mon télé, cadre plateau de Wagain, nous mettons mes canaux officiels ou les faits, que c'est où on faut donc, alors madame Baraganoui, mais ni tout. K'a fɔ ko machine dɔ bɛ ko hali ma kuma k'i ŋaniya k'o b'o dɔn hakilina mana kɛ cogo cogo i kan ka dɔn k'a fɔ ko kuma ninnu olu ye kɔnɔsotɔgɔkanw de donc je pense voilà n b'a la ko nin kuma ninnu ye kɔnɔsu ko kuma ou de je sais pas quoi n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na ko kɔnɔtɔmɔsokanw comme ça a kan bɛ ne de ma nin kasira ne bolo dɛ nin petit nin kasira ne bolo dɛ kuma de man ɲi nin kasira ne bolo yan nin de y'a ka téléphone ta mɔgɔ minnu bɛ kɔnɔsukan kuma fɔ a y'a ka téléphone ta ka ne wele yan a ye kasi sugu bɛɛ kɛ ne ma lamɛn a ko k'a ba bɛ ne fɛ dɛ k'a wolo ba ko bɛ ne fɛ dɛ o de la maliyɛn filɛ nin ye zon bɛ bisimila i dɔn alimami bɛ bisimila i dɔn ko min b'o arajo don min na u bɛ t'u sigi yen e ni ala na kira cɛ an bɛ ka kuma min fɔ a bɛ hɛrɛ de lase faso ma walima a bɛ lebu de lase nin man fisa i ka taa faso lagosi nin man fisa i ka an ka sɔrɔdasiw lagosi aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya ye i dalen i ka so kɔnɔ bo fara la a b'i bo kasa mɛn aradari i dalen b'i ka so kɔnɔ n'i ko puu aradari b'a bo kasa sama n'i sara bi aradari b'i la kunu aradari bɛ nin kura don mɔgɔ la ne bolo o ye c'est à dire que n'i y'o fɔ faso ma o ye hɛrɛ de ye o ani ka taa faso nɛni jumɛn ka fisa hali an ka kuma kɛ tiɲɛ tɛ mais bɛ ka faso de défend kuma jugu tɛ mais ko anw de ka minɛ bi ko an ka don kaso la bɛɛ bɛ nin kuma de kan aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya i b'a lakali ko wɛrɛ tɛ mali kɔnɔ ni nin tɛ aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya don o don kuma de bɛ fɔ o kuma bɛ faso dɛmɛ de wa walima a bɛ faso ci de a kuma bɛ faso dɛmɛ de mais tellement que kafiriw don juguw don nin cɛnin filɛ ninnu tɛ hɔrɔn ye sa nin petini nin tɛ hɔrɔn nin ye ne wele yan ka kasi sugu bɛɛ kɛ ne ye video 2 de kɛ n jaw kan a ye ne wele yan mais a bɛ nin video la ko aw kan'u lamɛn ne tun ma ne lamɛn bɛ ne wele ni tun ma ne lamɛn tun bɛ ne wele ko n ka sabali ko n ka kɛ ala kama ko n ka video kɛ jɔ o de la tuma dɔ la ka mɔgɔ dɔw kumakan yɛrɛ siri a ka fisa quoi n'i y'o fana kɛ mɔgɔ bɛ siri i ɲɛ walahi tuma dɔ la ka mɔgɔ dɔw kumakan yɛrɛ siri ka dalu di mɔgɔ ma ka fisa nin de ye ne wele a ka kasi sugu bɛɛ kɛ ne ma sɔn ka lamɛn ko sɔgɔma sɔgɔma k'a woloba bɛ ne lamɛn k'a woloba bɛ ɲini ka sa ne nɔfɛ mais o de filɛ plateau sanfɛ ani jaw bɛ janfa la ani nusa de bɛ janfa la a bɛ bo fara la aradari i bɛ sa bi a b'i lakunu bi i bɛ sa bi a b'i lakunu bi i nin bɛ bɔ bi a bɛ nin kura don i la i bɛ bo fara i ka ɲɛgɛn kɔnɔ aradari b'a yira i sigilen i ka ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ bo kɛ la aradari b'a to asimi ka salon kɔnɔ i bo kɛtɔ la a b'a image bɛɛ di asimi ma aradari b'o yira i y'a faamuya b'a la i bɛ k'i muso yɛlɛma koto durati kan aradari b'a yira k'a fili ko aradari tɛ mɔgɔ ŋaniya ye avion min bɔra Côte d'Ivoire ka don Mali kɔnɔ ka don c'est à dire que ni avion min y'i dogo ka bɔ Côte d'Ivoire ka don Mali territoire kɔnɔ ni aradari tun t'a bɛ ye wa avion min y'i dogo ka bɔ Côte d'Ivoire ka don Mali kɔnɔ ni aradari tun t'a bɛ ye wa avion b'a yɛrɛ boli wa n ko mɔgɔ dɔw tun bɛ ka avion boli o mɔgɔ ŋaniya tun ye mun ye ka taa tiɲɛni kɛ a ŋaniya ma ye ya i bɛ kuma fɔ lagalagatɔ ni wulu ni faden sago ni jugu sago den t'a faamu avion min bɔra Côte d'Ivoire k'i dogo k'a bɛna tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ aradari de y'a ye aradari comment ça s'appelle avion tun bɛ k'a yɛrɛ boli wa mɔgɔ de tun bɛ k'a boli o mɔgɔ ŋaniya tun ye mun ye ka taa tiɲɛni kɛ o tigi ŋaniya ma ye wa o ŋaniya ma dɔn wa dunu t'a yɛrɛ fɔ manifinw de b'a fɔ mɔgɔ de bɛ avion boli avion t'a yɛrɛ boli mɔgɔ b'a boli kun dɔ de kama ni ye nin fɔ ko aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya mais aradari bɛ fɛn ye min tɛ mɔgɔ ŋaniya ye aradari bɛ fɛn ye min tɛ mɔgɔ ŋaniya ye n'i y'a mɛn bi irisi bɛ ka bonya aradari tɛ yan avion fɛn fɛn mana fɔ k'i bɛna irisi bombarder aradari bɛ signalema di u ka sɔrɔdasiw ma mɔgɔ min tun bɛ fɛ ka taa irisi bombarder ni aradari ye
a fin du mɔgɔw ma o tɛ ŋaniya ya n ko mɔgɔw ŋaniya de bɛ tiɲɛni kɛ mɔgɔw ŋaniya de bɛ avion boli mɔgɔw ŋaniya de bɛ a bɛ kunu hali bi quoi a bɛ dɔ kɛ ni bɔfɔla la depuis ni attaque kɛra Jalasagu aradari don o don cɛkɔrɔba denbayatigiw o tɛ ka hami ni mɔgɔw balimaw ka saya ye waati min na i y'a faamuya su balimaw bɛ ka ɲaji bɔ olu sigilen bɛ ko aradari ka fanga lagosi ka jamana lagosi ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya ye avion min faransiw ka avion min bɔra Côte d'Ivoire k'a bɛ don Mali territoire kan anw ka aradari y'a ye o avion dontɔla Mali kɔnɔ chauffeur de tun bɛ k'a boli a chauffeur ŋaniya tun ye mun ye ka nkalon da Mali la anw ka aradari ye o avion ye o tiɲɛni ma jɔ sira la wa a tiɲɛni jɔra sira la avion tun bɛ k'a yɛrɛ boli wa mɔgɔw de tun bɛ k'a boli o mɔgɔ ŋaniya tun ye mun ye ka taa tiɲɛni kɛ aradari ye ŋaniya ye walima a m'a ye m'an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiiti min na ala k'a nɔgɔya Mali a bɛ jɔ ni ala na kira sɔnna foyi t'an bɔ nin sira in kan an bɛ jamana in defa fo an joli laban mɔgɔ minnu b'an kunna n'u ma ɲɛ a bɛ fɔ n'u ka ɲɛ a bɛ fɔ Mali bɛ cogo min na bi an bɛ ɲɔgɔn minɛ de ka ɲɔgɔn dɛmɛ mɔgɔ kelen tɛ se Asimi kelen tɛ se ne kelen tɛ se mɔgɔ wɛrɛ kelen tɛ se an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de fɛn min man ɲi o bɛ fɔ piyan ni Sogɛli ye sira bila a bɛ fɔ ni Asimi ye sira bila a bɛ fɔ pa para tɛ bɔ a la mais o bɛ cogo min na bi jamana wanya ka ɲi kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ a tɛ ban nin cogo la kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ a tɛ kɛlɛ nin cogo la ni ku b'a kɛlɛ cogo dɔ la i bɛ population bɛɛ faga zon bɛ ne ka du kɔnɔ n ka telefɔni fɔlɔ sonyɛna filanan sonyɛna ma mɔgɔ bolo ye k'a ta ni ko n bɛ dimi o la ka duden bɛɛ faga o bɛ kɛ cogo di o bɛ du de kɔnɔ u b'u dɛn ka na tiɲɛni kɛ dugudenw kan k'u hakili to o la i y'a faamuya b'a la sɔrɔdasiw kan k'u cɛsiri an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ min fɔ Asimi fana ye dugu misɛnnin fɛn fɛn bɛ kɔrɔnfɛla in na ka duguden bɛɛ ta ka t'u bila duguba dɔ la ka kan sigi o duguba la dugu misɛnnin fɛn fɛn bɛ ka mɔgɔ bɛɛ bali k'u bɔ yen ka t'u bila duguba ninnu na ka kan sigi duguba la i y'a faamuya b'a la ka sɔrɔ ka don kungo kɔnɔ mana fɛn fɛn ye u ka kunkolo zɛmɛ dayɛlɛ ni marifa b'i bolo k'i bataille sauter c'est comme ça ne tɛmɛ o la n bɛ na an ka tanti korotu min ka den min sɔrɔla non a bɛ kule la dɛ bilahi depuis Asimi ninnu ye élection ko kuma fɔ sen tɛ mɔgɔ ye nin fɔ Asimi ko k'a bɛ san 2 de kɛ fanga la cɛ wulu o y'u ka wulujuguba bila a bɛ kule la heure 3 a b'a kɛ Bofara la a bɛ cɔ n'u ka plateau kan a bɛ nin ka plateau kan a bɛ ka bɛɛ deli ka taa kuma bɛɛ ka plateau sanfɛ mais hɔrɔnden si tɛ nin wele a ka plateau sanfɛ a bɛ Bofara la bon a ka nin kuleba in bɛɛ filɛ ne ko nin bɛ tiɲɛ kan ka ne jigi d'a kan n'i ye jigi d'a kan bilahi ni kolo filila kɔrɔ n'o ye kolo filila kɔrɔ a b'i la maloya ye an bɛɛ kɛra fɛ yan ka tugu a kɔ k'a ka tiɲɛ fɔ an ka taa k'an ka wari d'a ma k'an ka fɛn bɛɛ d'a ma i bɛ k'a lagosi don min na o don tun ka fisa a bɛ tugu i bɛ k'a kɔ a bɛ bubu lagosi don min na o don fana tun ka fisa yan'a ka yɛlɛma a bɛ nin kuma baraba in bɛɛ fɔ mais n'i ye kolo d'a ma maloya t'a la n'i ye kolo fila kɔrɔ bilahi maloya t'a la parce que silamɛ tɛ hɔrɔn tɛ a tɛ sali a tɛ sɔn jugu bɛɛ b'a la a tɛ nin kumaba in na élection ka kɛ ta bɛɛ dan kan ka don a la Sogɛli man ɲi Asimi man ɲi CNT bɛ ta a bɛ ta a bɛ Bofara la dɔrɔn i jigi d'a kan Asimi tɛ tɔ d'a ma a b'i sigi kunu mɔgɔ jugu a bɛ se ka kɛ bi mɔgɔ ɲuman a bɛ na o cogo de la kunu mɔgɔ jugu o bɛ se ka kɛ bi mɔgɔ ɲuman ye waati min na kɛnɛya tɛ yen a ko Bubu ka bila ɲɔgɔnma na waati min na denmisɛnninw tɛ kalan na san 2 ko Bubu ɲɔgɔn minisiri ma na ne t'a dɔn mɔgɔ bɛna da i la cogo min na ko Arasa ne yɛrɛ ça veut dire que ni ne ye n sigi ka Arasa lajɛ quoi yɛrɛ sɛgɛnna yɛrɛ tɔɲɔna ça veut dire que a bɛ komi den tiɲɛnen ka kule dɔrɔn k'a yɛrɛ tɔɲɔ fu k'a yɛrɛ mago sa fu k'a yɛrɛ nɛgɛ bɔ mɔgɔ la ka jogokolen yira mɔgɔw la e ye Bubu kɛlɛ kun ko 4 milliards détournés par Bubu Sise ko k'a di a dɔgɔnin ma Lewutali Bubu ma changé dɔ de farala sonyani kan ka n'i sigi anw ɲɛna ko Bubu ɲɔgɔn ministre mana Mali kɔnɔ hɔrɔnya banna a n'i jigi d'a kan k'a bɛ nin kuleba la Asimi man ɲi karisa man ɲi bilahi n'u y'a wele ka kolo d'a ma e min tun bɛ k'a dɛmɛ ka Asimi lagosi a b'i la maloya yan bilahi o mɔgɔ tɛ a ma min lagosi ka tila ka k'a fɛ a tɛ yen
o mɔgɔ tɛ a ma mi lagosi ka tila ça veut dire que ka sunguruba tɛ yen den lankolon don miiribali don wa a b'a wari minɛ a b'a bɛɛ don a ku la wari bɛɛ d'a ma a b'a bɛɛ don a ku kala la i ma ye kize t'a bolo pa paga ni y'a gɛn ka bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ ni bi yɔrɔ t'u bolo a ɲɔgɔn tɛ lankolon ma wolo Mali kɔnɔ ale dulon bɛ mɔgɔw de la sanga ni waati bɛɛ ale bɛ ka fadentɔ de dun sanga ni waati bɛɛ fadento a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ sagaw bɛ cotisation fara ɲɔgɔn kan o b'a d'a ma wulu bɛ cotisation fara a yɛrɛ tɛ pa paga de la a bɛ balo mɔgɔw de la ka taa di cɛkɔrɔba n'a ko kala i y'a faamuya b'a la n'a bubara bannen ale bɛ balo mɔgɔninfinw de la ka mɔgɔw ta dun saraka dunna faden sago i filanw bɛ sente kɔnɔ bɛ ka baara kɛ e sigilen bɛ kule la ka mɔgɔ dɔ danbe bɔ a la ka balo ka mɔgɔ dɔ lagosi olu ka wari d'i ma e su fɔlɔ bɛ bɛn jahanama ma kafiri an ka bilakoro fara saba lamɛn tellement qu'an b'a nin kan ne y'a gɛn ka bɔ papa Darame ka so kɔnɔ n y'a gɛn ka bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ a tun bɛ yen a tɛ courant sara a tɛ ji sara a tɛ paga sara san 4 o dimi b'a la dɛ n y'a gɛn ka bɔ Darame ka so kɔnɔ Ras Bala yira u taara yɔrɔ min na mɔgɔ b'a yɔrɔ dɔn u bɛ so min kɔnɔ mɔgɔ b'a so dɔn bubu media bɛ min bi sɛdɛni media bɛ min a bɛɛ taara Djibo fɛ ça veut dire k'a barika de bɛ ka ban ka taa fɛ wulu kɛba o de la Dani ye tɔgɔ ɲɛnama da la ko wulu i ma ye mɔgɔ bɛ kule la ale bɛ kule la waati min na fulaw ye kɛlɛ kɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ bɛɛ ninnu i m'olu lafiyalen ye a bɛɛ ninnu a fulaw ye kɛlɛ kɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ imam jara ninnu bɛɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ wulu kɛba sigilen bɛ arajo la wo i bɛ kolo d'a ma dɔrɔn a bɛ sira bila k'a firi ala jugu an ka lamɛn dɛ ko an bɛ minɛn ko de la a seginna o kan pour que an ka tɔɔrɔ an ka dimi e ka tan tɛ anw bolo e dati banna ça veut dire que e kɛra su de ye su e dati banna pewu hali n'a sara ka kɔnɔ mɔgɔ tɛ tugu e kɔ parce que i bɛ janfa i tɛ hɔrɔn ye i tɛ kumakan bonya e de ko a ma ko bubu man ɲi bubu y'a ka mara bɛɛ kɛ fɛn ɲuman tɛ yen n'a y'a kɛ Mali kɔnɔ a tɛ yen baara ɲuman tɛ yen n'a y'a kɛ mais a ye bubu dɛmɛ bubu tɛ se ka kɛlɛ tuguni k'a feere ala jugu sigilen bɛ n'a dɔrɔgu a kɔnɔ falen don dɔrɔgu la dɔrɔgu bɛ ka ɲɛgɛn ka taa fɛ a y'a lamɛn dɛ pour que vidéo kana jan an ka bɔ vidéo la kuleba in bɛɛ kun ye mun ye Assimi an janfara Assimi ye Mali janfa refondation janfara ni janfara Madu bɛ mun f'i ye nin loi in u jigi bɛɛ de tun bɛ nin kan a y'a kɛ ala kama maliyɛnw M5 yɛrɛ tɔ ye jɔn ye bilen Koniba taara Cheikh Umar taara Madame Si taara Modibo Sidibe taara Badjili taara a tɔ ye jɔn ye Ikasa ni Sogɛl Ikasa Sogɛl kɔlɔnsennaw nakɔsɛnɛlaw fasadi feerelaw durufilen feerelaw barama feerelaw bara banna pewu daradalaw taxi bolilaw olu ma dɔgɔyama tɛ dɛ bɛɛ taara bon aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn Mali kɔnɔ yan aw ni ala ni kira cɛ ni élection kɛra Sogɛl ni Tere ta cɛ jɔn bɛ gagné a bɛ ka zone de dɛmɛ dɛ RPM jasira cogo cogo Sogɛl ka parti ni Tere ta cɛ aw ni ala ni kira cɛ élection ka kɛ Sogɛl ka parti ani Adama cɛ jɔn bɛ gagné hali Pulo ani Pulo cɛ Kodem bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn MPM Jo Walaki ah Zombaw Jo Walaki le plus voleur Brotami Alain Bokoum candidat Yam commune 1 0,0 combien %. En score hala folie malade. Base électorale bemi. Nous trouvons base électorale bemi. Parti Begourou WhatsApp Damado bemi. Jamil Bouta, député d'origine, maire d'origine. Oubami. Où est-ce que l'élection Djalen est trop dit? Ou bien c'est qu'à gagner ni quoi nous yɛrɛ bolo nous yɛrɛ de bɛ k'a labɛn o mun gɔsira Sogɛl la dɛ o mun gɔsira M5 la dɛ kule bɛɛ bɛ yan kolo de bɔra da la woyi
Why? Mali Jamfara, why? Jaw koko he. Ninte wari ni wati e ninte yere labe. Ima se ka munke kuno teke ni wati. Meka fiye de. Ni mgo ye shogel jama ba ko na tara. O shogel kele ne kunta ya. Mal wori kunta ya. 2016 élection avec la shogel de toya. Et jama me abemi, akumemi. Ni jama min filɛ nin ye golongolonba de ye sini hali ni sukaro taara yɔrɔ min u bɛ yen ni jama bɛɛ a bɛɛ ye wari damadɔ wa i bɛ fɛn fɛn kule la réseau kan tan o tan segin bɛ kɔfɛ coronavirus a tila bɛ ka baara cɛ ni mun tɛ daradala hôtel kɔnɔ o bɛ taxi boli la ou bien o bɛ tubabusokɔrɔw ta ɔ coronavirus la mɔgɔ tɛ maga mɔgɔ la mɔgɔ tɛ client ta depuis 2020 ne ka révélation de k'aw su in na dɛ mun bɛ yɛlɛ di. Coronavirus digira mɔgɔ minnu na taxi bolila hôtel baarakɛla sojɔla olu de sigilen bɛ depuis 2020 e ka 500 $, to ma 1000 €, o bɛ kule téléphone na fo ka dafara fo ka batterie bloqué mais mun de ka wulu de mun dɔ ka mɔgɔ la mɔgɔlenw de don maa caman dɔn wo in kule ça fait 2 ans u tɛ baara la a tila bɛɛ. Manu, Alassane do nga mɔgɔ do u mɔna nga fɛrɛ kɔnɔ dɛ n b'a caman dɔn c'est depuis coronavirus na caman binnen do Afrique na maga dara la i bɛ coronavirus la k'a ye to so mɔgɔ tɛ taa taxi la minɛn tɛ ta u sigilen bɛ san 2 mɔgɔ 5 bɛ sigi so kelen kɔnɔ aw bɛ ɲɔgɔn ka salon kɔnɔ ni dɔ ye gâteau dɔ dun u b'a tɔ di dɔ ma u bɛ ɲɔgɔn wele. Ka ɲɔgɔn bipe Faransi ka ɲɔgɔn bipe États-Unis i teri i ka wele o nalen 400 €, 2000 $ sɔrɔ o bɛ kule fo k'a yɛrɛ faga n'i seko y'an ka bunte de jaw ko ko he nin tɛ o wagati ye nka taa baara kɛ ɔ docteur Mayiga o nana n'a k'a tɔ bɛɛ la. Voilà, comme jaw bɛ ka politicien kɔrɔw dɛmɛ bi a bɛ fɛ k'i fɛrɛkɛ o fana la i ma ye ko jama tɛ Sogɛl kɔ. Ni Sogɛl ni ba ka traite a taara élection na et ni fa ni ba cɛ ba ka traite bɛ passé Mali kɔnɔ Jo Walaki le plus volé Karim Keita ye wari fɛn fɛn suɲa ani Jo Walaki de y'a suɲa o Jo Walaki kelen bɛ Mali kɔnɔ a ma minɛ Jo Walaki Karim Keita ye baara jugu fɛn fɛn kɛ Jo Walaki de y'a bila la jugura mɛ kɛ ɲɛ kelennin ye o bɛ Mali kɔnɔ hali bi a ma minɛ nin ka dɔrɔgu ɲiginnen sigilen filɛ dɔrɔgu ɲigira a t'a dɔn a bɛ min fɔ a ko coronavirus bɛ Faransi hali bi. Coronavirus bana ya mɔgɔ tɛ masque de nun na tuguni i y'a faamuya bala bɛɛ bɛ baara la mɔgɔ an ye ko depuis 2020 ko anw tɛ baara la yan ko an sigilen bɛ so de kɔnɔ ni 1000 $ cira ma ko an bɛ kuma fo téléphone bɛ bloqué wa ale n'i ye nin fɔ ale ma ko nani dalu ye n'i ye nin fɔ ale ma ko a ye wari minɛ a b'a ko nani dalu ye dɛ n ye wari minɛ yɔrɔ min na nana ye a dira ma salon min kɔnɔ nana ye tellement que la n ko a ta kumakan yɛrɛ de jate quoi an bɛ an tɛ baara la an bɛ minɛ nɔgɔ ko dara tɛ changer tuguni corona bɛ mɔgɔw la a donna ta bɔra ta wari bɛ ka d'u ma 1000 $, 1000 €, mais n'i ko k'a ka nana dalu ye foyi tɛ c'est une menteur manipulateur dimi de b'a la an ye biɲɛ de turu a la o biɲɛ b'a disi la tɔɔrɔ bɛ a kan o biɲɛ tɛ bɔ fo lahara. An y'a bila cɛ taabolo min b'a défend an y'a bila cɛ taabolo min bɛ se k'a dɛmɛ a ko an bɛ dara de changer o dara changer wari tun bɛ k'o kari kɔnɔ o dara changer wari o de tun b'i ka sécurité sara k'i ka kisɛ sara k'i ka fɛn bɛɛ sara Fissirou Wale Dembe kɛrɛtɛ ko ɲuman dɔnbali da baaraba da nɔgɔlen a bɛ ka bɛɛ dɔgɔya maliyɛn fɛn fɛn bɛ diaspora la a bɛ ka bɛɛ nɛni a bɛ ka bɛɛ nɛni hali saga minnu b'a kɔ yɔrɔ jɔsi la a bɛ ka bɛɛ nɛni mɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ la dɔrɔgu ɲigilenba don tunkarankɛ bɛɛ bɛ ka dɔgɔya an bɛ dara changer dɛ dara changer wari tun bɛ ka d'i ma i ma ban a la o goudron fura wari tun bɛ ka d'i ma i ma ban a la o i y'a dɔn ko an bɛ ka dara de changer i nana an ka wari minɛ k'a kari wɔnsɛrɛ kɔnɔ o ma kɛ i b'a dɔn k'a fɔ an bɛ musokɔrɔba de bo cɛ i nana wari minɛ k'a kari wɔnsɛrɛ kɔnɔ
domina tari ta aéroport la kana ni hôtel kono 20 euros ne a bon ko 20 euros ka di ma Sadio Gata baraji sigile ama songa wari mine Sadio Gata baraji wulla do kata café ta ay ko ne ka war dama ka firi ala jugu nanga wari bora e kono be ken nambara ye dorogu mina faso chila jugu sago ala te ngania te passe mali kona bana baka treta te kai jo wala kite kai mo site kai ibolu de kabara la olu ye sheni de ke olu de jamana chi sogel nuka election ka daja o yere la o de ake chugo eye fama jume jian kono na ma election ka daja yere la o fama be jamana be mo mi bolo jian kono e de la ka election ka dagoya yere la wa ate jamana kono do mago be bara nyuma de la ni yɛrɛ sigi baara ɲuman kɛ laɲini min o sabati a tɔ bɛ kuma langolo Sogɛl Asimi Kamara Jaw Kone o t'a la a ye ɲɔgɔn minɛ élection a kana di mɔgɔ ma dɛ n'a ye élection di mɔgɔ ma u b'aw bɛɛ faga n'a ye élection di mɔgɔ ma u b'a bɛɛ minɛ k'aw bɛɛ don kaso la Sogɛl Kokala Mayiga Asimi Kamara Wage a ye ɲɔgɔn faamuya élection kana bɔ a ka bonda la a kana bɔ aw ka du kɔnɔ a kana bɔ aw ka soda la n'a bɔra aw bolo a filɛ ka zo minnu tɔgɔ fɔ n'a dira olu ma ɲɛ kali ala la Faransi bɛ segin ka na Mali kɔnɔ ni Faransi seginna ka na olu tɛ ɲinɛ olu tɛ sɛgɛn u t'a dabila u b'aw bɛɛ faga u b'aw bɛɛ minɛ k'aw bɛɛ don kaso la a y'a kɛ jugu sagoya ye ko Kasimu Tapo ninnu ka na dɛ u k'u da don nin na dɛ a y'a kɛ jugu sagoya ye ko bɛɛ ka wele bɛɛ de bɛ wele bɛɛ de ye hɔrɔn ye bɛɛ de b'i ka jamana fɛ a y'a dilan aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a passe ɲɔgɔn ma n'a ka di a di ka ministre ma comme Poutine y'a kɛ cogo min na a di ka ministre ma i bɛ t'i labɛn ka na i ka ministre b'a segin ma i bɛ taa n'a ye Asimi n'a y'a bila bilahi Faransi tɛ coup d'état kɛla to ye politiciens tɛ ɲina a ye to n'a ye aw kana aw ka kuma kana aw panique foyi wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ wulukɛba in sigilen bɛ i b'a dɔn foyi ma nɛgɛ bɔ ne la a filɛ nin kumaba in bɛɛ la dɛ e b'a fɔ k'a fila sɛbɛ de la tan walahi bilahi fɛn bɛɛ ni ala cɛ ni Kamara y'a wele bi walima ni Asimi y'a wele bi n ko a manipule ka nɔgɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a bɛ komi wulu i bɛ kolo d'a ma ka juru d'a kan na ka taa n'a ye a bɛ nin bo faraba bɛɛ la a manipule ka nɔgɔ ka tɛmɛ hali sɛ kan a manipule ka nɔgɔ ka tɛmɛ hali denmisɛnnin kan i bɛ wari o i m'a ye o de la politiciens y'a sɔrɔ ne bɛ Arasa bɛ na Faransi yan n'i ye kuma duman f'a ye dɔrɔn hali a n'a muso da cogo a b'a f'u ye Arasa bɛ na Faransi yan n'i y'a majamu k'a tanu k'a kɛ cogo dɔ la dɔrɔn hali fɛn min tɛmɛna a n'a muso cɛ a b'a lakali wa fɛn fɛn tɛmɛna ni politiciens cɛ n'a nana n'a ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn a b'a bɛɛ fɔ a manipule ka nɔgɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i sigi radio so la radio so min bɛ bin kan k'i to yen n'o de bɛ jamana jɔ ala ka hinɛ la n b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw wale ɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bila yan n'ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan parce que samedi ni dimanche o temps tɛ anw bolo mais an bɛ semaine bɛɛ kɛ ka gosi ka taa ni yɔrɔ min ɲana mɔgɔw b'o ta ka baara kɛ n'a ye yɔrɔ min ma ɲa a b'a bila poubelle kɔnɔ yɔrɔ min fana ka ɲi a b'a fɔ an ye yɔrɔ min ma ɲi a kan ka kɛ cogo min na a kan ka dilan cogo min na ka conseils di ka secrets di ka an bilasira kuma nin kan nin de ka ɲi nin fɔ tan nin de ka ɲi a kɛ tan nin de ka ɲi an bɛ bɛɛ ka bila la WhatsApp numéro b'an bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'an bolo kuma nin kan n ye nin de jateminɛ nin de bɛ Mali kɔnɔ a kɛra tan on est là pour le Mali on est là pour tout le monde an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya Tanti Zanette Kone k'i fo Jeska Metenga foli bɛ yen Nasira Sakɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo Abdoulaye Samake k'i fo k'i wale ɲuman dɔn Mamadou Jawara an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Sadio fɛn ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ Sidi k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya Mali a bɛ jɔ ni ala na kira sɔnna mɔgɔ si kana décourager mɔgɔ si kana sɛgɛn ninnu bɛ sira min kan hɔrɔnya sira don danbe sira don ni hɔrɔn donna ko ko la ala b'a dɛmɛ i m'a ye Faransiyɛw b'u kɛ k'a bɛɛ kɛ Asimi b'a nɔ la kulu don i binna k'a b'i madimi a mana bi k'a b'i madimi Faransi ma kule mɔgɔ fɛn fɛn na n'o m'i ta tiɲɛ Asimi bɛ yen parce que a bɛ sira min kan o de tiɲɛ ye Faransiyɛn ko sugu bɛɛ kɛ ko Sogɛl kana ta a bɛ sira min kan o de tiɲɛ ye Sogɛl taara hali bi a b'a ka baara la ni tiɲɛ tun tɛ a tun tɛ yan sɔrɔ ala ka bi diya merci beaucoup la famille an bɛ ɲɔgɔn bolo